Karibu kufuata habari za leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkuu wa majeshi wa FARDC Luteni Jenerali Jules Bonza anatembelea Kisangani kukagua vitengo vya Brigidi Guepard na kuhamasisha wanajeshi katika mafunzo kutokana na mvutano wa AFC M23. Mpinzani Martin Fayulu anapinga mkataba wa Doha, akionya kuwa unahatarisha mustakabali wa watoto wa Kongo na kuita kuheshimiwa kwa uhuru wa DRC na kusitishwa kwa mapigano. Luteni Jenerali Jules Bonza, mkuu wa majeshi wa FARDC, ameweka kambi Kisangani tangu Jumatatu. Ziara hii inakuja wakati wa mvutano kati ya FARDC na AFC M23 mashariki mwa DRC. Akiwa hapo, alianza kwa kukagua vitengo vya Brigidi Guepard ili kutathmini kiwango chao cha operesheni. Kisha aliongoza sherehe katika kituo cha mafunzo cha Lukosa, ambapo alihamasisha wanajeshi wanaomaliza mafunzo na kuangalia maendeleo ya mafunzo yao. Le lieutenant-général Jules Bonza Milambwe est arrivé à Kisangani ce lundi 17 novembre 2025 après-midi. Aussitôt arrivé à la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général a visité les unités de la brigade Guepard stationnées au centre d'entraînement lieutenant-général Baouma avant de se rendre au centre d'instruction de Lukosa où il a présidé une parade au profit des militaires en formation. L'objectif de cette visite est d'évaluer le niveau de formation des militaires en fin formation. Dans son adresse, le numéro 1 de l'armée congolaise a transmis les salutations de la hiérarchie avant de féliciter les braves militaires qui ont accepté cet engagement de défendre l'intégrité du territoire national sous le drapeau. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyambiango? Yami Balé. Ezali Mote Euti Epa ya ministre na biso ya défense. Son Excellence ki kabombo Madiamvita oyo ayaki mbalasi makota la bino awa. Atininga pena vérifier soki bozali malamu na ba instruction oyo apesaki soda batinda yo komitinda te. Mosala soda basenga ka mutation te. Basenga ka fonction te. Babeta ka pe copte poko ma songolo pakala toke de mission te. Ezali conseil azali ko pesa na bino nyonso. Tango yawa makambo ya ekolo ngana za muluba, ngana za muswahili, ngana za mungala, ngana za mukongo ezate. Toyokani? Toyokani? Toboyi batu oyo lobi mutu abengi yo ngai naza leader na bino. Naboyi makambo wana. Naza na leader kaka moko. Toyokani? Moninga aza na gauche na yo. Oyo aza na droite na yo. Oyo aza liboso na yo. Pe oyo aza na sima. Ne lobi soko zwi likama ozwi problème mutu akowelela yo ezali ye. Mutu akolokota yo ezali ye. Mutu akoluka secours ezali ye. Naboyi makambo ya oyo aza molai, oyo aza ya pembe, oyo aza mwasi, oyo aza mobali. Biso tu banani bambila. Toyokani? Biso tu basoda. Alors na yokate bubandi kokabwana. Bao wana baza baswahili, bao wana baza batembo, bao wana baza bambole, bao wana baza balokele. Naboyi eloko wana awa. Ibeko pe ezopekisa yango. Olanda matea correctement. Discipline ezala. Basi batangisi bino discipline. Boye bakotosa. Tosa moninga na yo. Tosa mokonzi na yo. Pesa pe limemia na oyo. Semblable na yo. Mokote akanisa keno bozali apo banyokola bino. Toyokani? Est-ce que zali na bao bazali komelisa bango bibero? Bamusu bazopesa bango bibero te? Alors boye bakeno formation ezali pour la moto nyonso les mêmes conditions oyo
kobengaka te o toyaki awa o baosala biso boye te o boye na boye bwa bambila toyokani o na bino basous-officier un sous-officier azali mokonzi monene azali koprepare bino mpona kokamba baninga na bino. En outre, l'autorité a mis en garde de tout celui qui tentera d'abuser du personnel militaire féminin venu pour défendre la patrie. Le respect de la discipline militaire, la politisme de l'armée et le tribalisme ont constitué le dernier message du chef d'état-major général à l'endroit de ces unités militaires. Huko Kinshasa, kiongozi wa upinzani Martin Fayulu anakatisha mkataba wa Doha ulioimiwa kati ya serikali na M23. Anasema Jumanne kwenye hotuba kwa taifa kuwa mkataba huu unahatarisha mustakabali wa watoto wa Kongo na kuidai kuwa ushirikiano wa kiuchumi na Rwanda huna maana kwa sasa wakati uhuru wa DRC unavyovunjwa. Anatoa wito wa kutekeleza azimio la UN na kuheshimu kusitishwa kwa mapigano nchini DRC. Notre nation se trouve une fois de plus confrontée à une menace qui vise son existence même, son identité, son unité, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour rappeler avec la plus grande fermeté une vérité inaltérable. Aucun accord de prétendue intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées. Comment peut-on parler de coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres, exploitent nos ressources et provoquent les déplacements, la mort et la souffrance de nos concitoyens? J'affirme haut et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devaient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature d'un accord d'abdication qui mettrait en péril l'avenir de nos enfants. Notre nation n'est pas à vendre. Notre souveraineté n'est pas négociable. Et l'intégration régionale ne peut se faire qu'entre États égaux, libres et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo. Aucune manœuvre ne doit détourner notre marche vers la cohésion nationale. Ainsi, j'en appelle à Monsieur Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale. Une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Monsieur Tshisekedi, au nom de notre peuple, meurtri mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai le dialogue national. Sinon, l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec messieurs Kagame et Kabila. Aucun accord extérieur ne saurait précéder la réconciliation des enfants du Congo rassemblés pour proclamer d'une seule voix la cohésion nationale. Peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre avenir. C'est maintenant que chacun doit s'élever pour défendre ce qui reste la valeur sacrée de notre histoire, l'intégrité territoriale du Congo. Jeunesse congolaise, vous qui êtes l'âme vive de la nation, l'heure n'est plus à la résignation, l'heure est à la vigilance, à la mobilisation, à l'engagement pour la défense du pays. Tenez-vous prêts. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un Congo debout ne sera jamais balkanisé.
Je vous remercie. Katika mahojiano aliyotoa kwa Pamela Grace mjini Goma, Corneille Nangaa amesema kuwa Rais Tshisekedi anaenda Doha kwa kulazimishwa na si kwa kuchagua. Alisitiza kuwa bila mchakato wa Doha AF23 ingekuwa tayari imefika Katanga. Aliongeza kuwa benki zimefunga kwa kipindi cha miezi 10 katika maeneo yanayodhibitiwa na AF23, hali ambayo inaleta uhaba wa fedha za Kongo. Mwisho alionya kuwa wananchi wanaweza kuhamasika kutumia sarafu za kigeni. Yo basalaka yo côté mais on s'est retrouvé na Doha lisusu na mutuana tozo mitu na Doha eza dialogue ou capitulation parce que mutuana za ya banko bozo sala nini na Goa na Doha. Bon, chacun peut apprécier comme il veut. Mais naïf sûr que tout comme aller na Goma, Bukavu, il y a des gens qui ont au bandana Sabine, Mont Sabine. So que moi général Makenga wana na groupe Mokomuke, babanda kuna. Et depuis Mont Sabine, babanda ko batala problème ezali to solo la. Baboyi, to ko so na binoti. Tu es bayo ko kitana Bunagana. To solo la e te to ko so na binoti. Tu es ko koma na Ruchur. To solo la ti ndenge to komi awa. To ko so la jamais au grand jamais. To ko so na bangote. Mais nous sommes les hommes de paix. Au moninga ndenge nazalia. Ce qui va sûr que non nazobeta massage au kondima. Parce que ça on a kondima. Très bien. Mais il faut me tourner pour na ina komi awa. Ba tu beli ba kondana kabatu ba omaka mutu na sali mabe azui mandoki. Pour na ni bomito na kate pour na ni na komi na niuti na niveau ya koza mandoki. Tant quand il y a affaire à un escroc voyou, le seul langage qu'il entend c'est ça, la violence. C'est là où il amène certaines personnes. Ceci dit, jusqu'aujourd'hui, nous sommes demandeurs des discussions politiques. OK. Parce que le problème est ali, tout solo lango. Pourquoi vous savez qu'il y a inventé? Non, to senga kamera kakate, azoboya. Bazoboya toujours, bazoboya. A commis na Doha parce que non pas parce qu'il veut, c'est par contrainte. Ayebi ke loko yo, ce qui n'a qu'été, il veut amabe. N'est to bandaki ali, to bandaki na ngwana, ce qui est à Doha te. Mais tout to kuma na katanga te. Hein? Et puis le il faut savoir. Donc Doha est plus bénéfique pour Naïe que pour Nabino. Et on peut dire ça parce que ça nous a ralenti. Parce que ça nous a ralenti. Deuxièmement, tu koloba ke bino ndebo sengaka bo bande ko senga bo solola. Tuko yo Doha ezomona na lokolo les a plus avantage naie parce que freiner bino bo avancer olobi ce que zala ki Doha tembe bo si boko mikatanga. En fait eza pona koloba ke tozo bunda pona ko bunda te tozo bunda pour une cause. Et que toza batu ya ko bunda te toza batu to ya tolinga to bundaka toza pe batu ya paix. Parce que nous pensons que chaque problème pouvait être résolu en discutant. En discutant autour d'une table. Mais si ko batu baza en face balingi o discuter te. Balingi ko tala idée ya kolobaki azo changer constitution. Oh nanya ko pekisa qui peut m'empêcher moi de faire ceci. Bon, ce qui batu boni ba ebisi pour na kisa tika eloko nzelo eza mabete. Papa épiscopo, société civile, opposition. Batu nyonso bazo pekisa tika makambo ya constitution. Abi mutu akopekisa ngate okuta zo finga bango. Yo kanisi nani apekisi constitution. AFC de salike. AFC invertant de salike atika projet na yo. Et puis atiki yangote, nous savons. Mais il payera les prix les plus chers ceux qui a continué na aventure. Congo eza biso nyonso. Ba problème ne toza nango to ko résoudre ngo soki to sola mais ego o ezanga alors que to yebi ke ego ngo yoz ba ki lo kwa ndenge ba pesa to pesa ki on la ko bo pesa ki yango azana ego wana to zondima mais boyebi na bino ki alingi na yepe kimia wana te ba congolais pe bazozela bino bozwa bo continuer nzela minduki wana bazozela bino te que non bo kende na ba processus bo sala boy parce que bo signer déjà ebele to zozela bino bo benga na Félix to ko benga na azoke et ça c'est une évidence. C'est une évidence, Bourbengané, Azokende, mais vous signez quand même accord rébellé. Nous signons évidemment les accords, c'est pour la paix. Et nous sommes preneurs de la paix.
vous êtes preneur de la paix, vous avez signé la déclaration de principe, vous avez commencé en avril avec communiqué conjoint, vous avez signé la déclaration de principe, vous avez signé le mécanisme pour la libération des détenus. D'ailleurs, le mécanisme pour la libération des détenus, Félix n'a jamais libéré aucun détenu. Bino Koto Toyoka bo libéra batuto mona. Il n'a jamais libéré. Merci de donner ces éléments. Bonne foi. On a fait tout ce qu'on devait faire. On a libéré les mercenaires ici. Opération quickly. Oui, quickly, oui. On a libéré Samir Diarsi. Bakendaki. On a libéré FRDC plus de 1500. On a libéré Batunyoso Bazaraki neti prisonniers et consorts. On s'est retiré de Walikale. C'est ça les actes de bonne foi. Il est vrai qu'on n'a jamais rien eu. Daktari mkuu wa eneo la afya la Masisi, Daktari Julien Bindu Kandundao, anatoa tahadhari juu ya kurudi kwa kipindupindu katika maeneo matano ya afya ikiwa ni pamoja na Kisule, Masisi, Mutiri, Sati na Mianja. Anasema kuwa kesi 40 kwa sasa zinapatwa na uangalizi katika Mianja na vifo 3 vya kijamii vimeripotiwa tayari. Anabainisha kuwa hatua za kukabiliana zinaendelea na anawaomba wananchi kuheshimu hatua za kinga ikiwemo kunawa mikono, kupika vyakula vizuri na kutumia maji safi. Depuis la semaine 40. Nitokea juma ya 40 ndipo tulianza kuorozesha visa vya magonjwa ya kuhara katika eneo hili. Na visa hivi vilianzia katika eneo ndogo la afya la Mianja, hasa kwenye kituo kidogo cha afya cha Embe. Huko Mianja hadi sasa tunakuwa kwenye visa 40. Kunaonekana kushuka kwa visa vimoja, ila visa vimeanza kuwa vingi upande wa mtaa mdogo wa afya wa Masisi. Hakuna mtu ambaye alifariki katika kituo cha afya, ila kunakuwa wale ambao wanafariki katika jamii. Visa 2 vimehorozeshwa kwenye eneo ndogo la afya la Mianja kwenye kituo cha Embe, na kisa kingine cha jamii ni cha mtoto katika eneo ndogo la Masisi. Tunaendelea kuwaalika wakaaji wawe waangalizi sana kwa kila kisa, hasa kia magonjwa ya kuhara, na ikiwa vinaendelea wajielekeze haraka kwenye kituo cha afya ili kupewa dawa. Waziri wa mambo ya ndani Shabani Luko Jacquemain ameanzisha kampeni ya kuijulisha jamii kuhusu sheria za kamati za usalama za mikoa na za mitaa mjini Buta. Alikumbusha wajibu wa miundo hii kukutana mara kwa mara. Kwa jumla washiriki 318 wa eneo wanatoa ripoti katika Bauwele na kufikia 3307 idadi ya viongozi waliofunzwa nchini DRC. Bunge la Taifa limekubali Jumatatu tarehe 17 Novemba pendekezo la sheria ya uwabikaji wa fedha za mwaka wa 2024 lililotolewa na waziri wa fedha Dudu Fwamba. Alisema kuwa serikali imetenga zaidi ya trilioni 35 za pesa za Kongo kati ya trilioni 44 zilizotarajiwa licha ya changamoto za kiusalama na kiuchumi. Alifafanua kuwa taasisi za fedha zimetengeleza zaidi 95% ya mapato ya ndani kutokana na kupanua wigo wa kodi na kupambana na udanganyifu. Siku 100 baada ya kuingia madarakani, waziri wa mahusiano na bunge Gilo Ndomboyo amewasilisha kwa waandishi wa habari mabadiliko makubwa yaliyofanywa katika wizara yake. Alisitiza kuanzishwa kwa muundo mpya unaolenga kuongeza majadiliano kati ya taasisi. Alitangaza uvumbizi 3, chuo cha bunge cha DRC na mfumo wa kitaifa wa uwabikaji wa serikali linalokusudia kuleta pamoja bunge, serikali na raia. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo toka Kinshasa ndio tunakomesha taarifa ya habari za Kiswahili, habari za leo kunako Kivu Morning Post TV. Tunatangaza moja kwa moja kutoka mjini Goma, mashariki mwa DRC. Tukutane hivi karibuni kwa habari zingine.